आ नहीं रही है न बोलो हां पचड़िया फेर गुटे पडुजी एदा आज्ञा एटा तो ओछे यारे गुटे फे इटा बुआ को 50 डिग्री चारटा पड़वा का से संगा आधी देखनो गा बुआ इटा आगो पड़ इटा दे ओहो तुई हेटा नबर मुइटा धरी थिमि थे तो हेगिरी खांडव बन दहन रे केतोटी प्राणी बंची थिले जे कह नाहले जो खांडव बन जेते बेले दहन हेतिला केतरा प्राणी बंची थिले जे कह रे बा जल्दी कह बते आर गुटे फेर আছে तीटा इटा गुटे गला ओ मास्टर रे काई इंदा हो जा बसे नहीं पूछो भाई मास्टर तो तला हमें हो दियो हो मोर मास्टर के या भल देख जो लेखाटे भी नहीं आली नहीं हो हता ज्ञान केतो छे जानी छुका रे बा ब्याघ्र खाऊ गला पाचिला कदली घुसुरी खाऊछि पानो बनर बिराड़ी वैष्णव साजिन सभार करुछु ज्ञान बिराड़ी बोले नका से तोते इटा गुटे गला मंडुकी गाड़ी छी झुमुकी कोठाऊ श्रृगाल हेउछि रजा कली कोतरा जे करता हेइछि हस्ती के कला परजा दे रे बा हे भगवान महाप्रभु में पांडे दियो रे बा यारे सेता शून्य हेउनी न बेरेर मारा कुलुद भी ए बा तोते जेलटा पड़वा मते ले ओधाने पड़े बुझुगा सखा आज्ञा माने एते एते देइछ जे कहमी केते बेलेटा बोली भाबू छे कोई भी मूड खबरे गला नबो सखा तो कहि देमा का बोली गिर कहमा तू कहू था तो पांडे पीसी आज्ञा कर प्रश्न खांडव बहन जेते बेले अर्जुन दहन करिथिले अग्नि देवता के लुदु बुदु व्याधि हेतिला सखा तो से तो राजा यज्ञ करिथिले सत्य जुगे चारि मेघ घृत ठाली थिली से घियो खाई करी अग्नि देवता के लुदु बुदु व्याधि हे गला सत्य जुगे भी नहीं छल्ला त्रेतया जुगे नहीं छल्ला द्वापर जुगे छड़ला तो केनता ही जे सखा अरे दिले युधिष्ठिर मोर बाबू द्रौपदी संगर अरे रात्रि क्रीड़ा करुथिले मन आनंदर ए बात चाल छाया चाल नेले ने होय न गुटे हले कोहे मेर पलामी छाड़ी गुरिया का करू सखा तो केनता खै जे दिने पंचु पांडव गुटे शर्त रखिथिली का बोली जे पंचु पांडवंकर पत्नी गुटे केवल द्रौपदी मां तो द्रौपदी इछिन कहउथिनी का मोहनी झलका देथिले पांचे भाई के है जे आयत करि पारुथिली अच्छा अच्छा सखा ई पांचे भाई शर्त रखिथिले है जे का बोली के शर्त रखिथिले का बोली जे जेन भाई भी द्रौपदी संगरे सुई थिबा की बा किंबा ताकर कोठर रे थिबा तो आर गुटे अलगा भाईटे जदी भीतर के पसी गले से 12 वर्ष पर्यंत मनोबास एटा तांकर शर्त हे जेछि वाह को सखा हां दिले केनता खै जे काहे के दिले द्रौपदी संगरे बाबू राजा युधिष्ठिर नहीं झुमरा रे सखा आर मन आनंद रे दुखे करिले बिहार आर मन आनंद रे दिखे करिले बिहार सखा जेते बेले राजा युधिष्ठिर द्रौपदी संगे जेते बेले तंकर बास भवन रे अछन ई समय रे अग्नि देवता केनता कले अरे ब्राह्मण रूप रे अग्नि देवता आसिले अरे अर्जुनर पास के जाई प्रवेश होइले अरे अर्जुन
তার পাশে যাই প্রবেশ হইলে সখা তো অর্জুনকে যেইকরি এটা ব্রাহ্মণের উপরে অগ্নি দেবতা কহুছন হ্যাঁ বলি তো যুধিষ্ঠির দেবতারা দ্রৌপদীর সঙ্গে অছন তাঙ্কর পাশকে যদি পঠামি তো সত্যকে লঙ্ঘি যা যেতবে 12 বর্ষ যা বে সখা হয় হয় তো এই সময়ের অর্জুনকে কাঁ বলি করে ব্রাহ্মণ অগ্নি দেবতা কহুছন হ্যাঁ বলি আরে যুধিষ্ঠির সঙ্গে মুই কথা হেবি বাবু আরে যুধিষ্ঠির দেবଙ୍କୁ মতে ভেটাই না দেব আরে যুধিষ্ঠির দেবকে মতে ভেটাই না দেব সখা তো অর্জুনকে কহুছন ব্রাহ্মণ অগ্নি দেবতা মুই যুধিষ্ঠির সাথে কথাবার্তা এবার আছে আর মতে দিকে ভেটে দি ভেটে দে বলছ সখা তো এই সমাজরে অর্জুন নাস্তি যেতে বেলে করে দিলে হ্যাঁ হ্যাঁ তো ব্রাহ্মণ রূপরে অভিশাপ দিয়ে দেবি বলি দেখছু হেটা যেতেবেলে অভিশাপ দিয়ে দেবি বলি হ্যাঁ ইয়ারে ব্রাহ্মণর কথা নেই মানলে মলি অভিশাপ দেবে হ্যাঁ আর দ্রৌপদীর সঙ্গে যুধিষ্ঠিরা দেব অছন তাকর পাশকে যদি গেলে মুই 12 বর্ষ বনবাস দিবি মন বাজে ভাসি কোনি বুঝি এটা মুই কেনটা করিবি বলি হ্যাঁ যদি বি ব্রাহ্মণ অভিশাপ দিয়ে দেবে হ্যাঁ তাকর অভিশাপটা লাগি যাবা মুই পছে 12 বর্ষ পর্যন্ত বনবাস দিবি জিমি। আর যুধিষ্ঠির পাশকে জিমি বলি যাসি বলে সখা হ্যাঁ। আরে যুধিষ্ঠির যে দেখে দিলে অর্জুন বীরকু আরে ঝিঙ্গাসা করিণ বাবু কহি দেলে তাকু আরে ঝিঙ্গাসা করিণ বাবু কহি দেলে তাকু সখা যেতেবেলে ঝিঙ্গাস কথা কহিদেলে বাস বাস তো দেখি আসলা বেলকে ব্রাহ্মণ অগ্নি দেবতার নেই আর নেই ন তো তেণু করি যেতেবেলে 12 বর্ষ সে শর্ত করিছে হ্যাঁ হ্যাঁ যে যাহাকে দেখিদেলে সে 12 বর্ষ বনবাস যাব বাধ্য সখা হ্যাঁ। আরে 12 বর্ষ অর্জুন গলে বনবাস আরে সময়ে যাহা খেলা শুন হে পণ্ডিত আরে এই সময়ে যাহা খেলা শুন হে পণ্ডিত সখা যেতেবেলে 12 বর্ষ পর্যন্ত বনবাস যাবে তো অগ্নি দেবতা ছদ্ম বেশরে আসিকি অর্জুনকে কহিদেলা তুই খাণ্ডব বন দহন কর মতে লুদু বুধু ব্যাধি হয়েছে বাস আর খাণ্ডব বনর ঔষধ যদি সবু মুই খাইদেমি হ্যাঁ মোর লুদু বুধু ব্যাধি ছাড়বা নহলে নেই ছাড়ে হ্যাঁ হ্যাঁ সখা তো যেতে অস্ত্র শস্ত্র সবু দেলে অর্জুনকে অগ্নি দেবতা হ্যাঁ হ্যাঁ যেতেবেলে খাণ্ডব বনকে জলাই দেলে বাস আজ্ঞা পত্রেইছন কা বলি করি হায় হায় খাণ্ডব বন যেতেবেলে দহন হইছিলা দহন হইতিলা হ্যাঁ তো কেতে জন বଞ୍ଚିଥିଲି কেতে জন প্রাণী বଞ୍ଚିଥିଲେ সখা খাণ্ডব বন দহନରେ কেতেটা প্রাণী বଞ୍ଚିଥିଲେ কহি দে বাবুরে 15টা জীব পুଣି আর বଞ୍ଚିলে সুজন অর্জুন খাণ্ডব বহন করিলে দহন সখা
ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଖାଣ୍ଡବ ବନରେ କେତେ ଜଣ ବଞ୍ଚିଥିଲେ? ବାସ୍ ଆଜ୍ଞା 15 ଜଣ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ବାସ୍ ବାସ୍ କିଏ କିଏ ବଞ୍ଚିଥିଲେ? ବାବୁରେ ଶଶକ ସାର ପରେ ବାବୁ ପଲାଇନ ଗଲେ। আরে বিষ্ণু প্রসাদ চড়াই জীব যে পাইলে। সখা বিষ্ণু প্রসাদ চড়ে তার দুইটা ছুয়াকে ধরিকি হ্যাঁ হ্যাঁ সে প্রভুকে যেতবেলে প্রার্থনা কলা বাস প্রভু তাহাকে ঘণ্ট ঘোড়াইকে রখিদেলে। হয় হয় তো বিষ্ণু প্রসাদ প্রাণীর দুইটা ছুয়ার বিষ্ণু প্রসাদ চড়েই তিনটা, হ্যাঁ হ্যাঁ শশক নাগ পলাই গলা চারটা, চারটা আর কে কে বঞ্চিছিলে? কে? আজ্ঞা তারা নামে মৃগুণী যে তার দুখিছু আধরি। আর ধ্যান করি থিলা আজ্ঞা সাক্ষাতে শ্রী হরি। সখা তো সে খাণ্ডব বন যেতেবেলে দহন কলে হ্যাঁ হ্যাঁ তো 15টা জীব বঞ্চিଥିଲି। আচ্ছা 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 সখা সেতির লাগি অর্জুনকে মুই নিশ্চয় মারমি, খাণ্ডব মোর সবংশকে ধ্বংস করদেলা বলিকি সমী বৃক্ষরে যাইকি লুচি থিলা কে কে? কালী নাগ যে কি শশক সর্প। বাস বাস সখা আজ্ঞা মহাভারতর কথা আদ্য পর্বর বাণী। আদ্য পর্বর কথা শুনো পণ্ডিত সুজানি। সখা আজ্ঞা করা আর কা বলি প্রশ্ন হইছে? হঠাৎ